वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर में जस्ट हम जो है इसका फार्माकोलॉजी के लेक्चर 1 में हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशंस, ब्रांचेस, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। चलो बगैर टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसकी फार्माकोलॉजी की इस तरह डिफाइन किया गया है। Pharmacology is the science that deals with drugs. The word pharmacology is derived from the Greek word pharmakon, an active principle in logos or discourse or treatise. सिंपल अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं, फार्माकोलॉजी एक मेडिकल साइंस है जो कि ड्रग को डील करती है, जिसमें ड्रग्स को हम उसके एक्टिव प्रिंसिपल और उसकी स्टडीज़ को डिस्कस करते हैं। और लफ्ज़ जो है फार्माकोलॉजी किससे निकला है? ग्रीक वर्ड्स, यूनानी वर्ड से निकला है। ठीक है, और दूसरी इसकी डेफिनेशन है फार्माकोलॉजी की, ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड बायोलॉजिकल कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन। फार्माकोलॉजी की दूसरी डेफिनेशन है कि फार्माकोलॉजी को हम ब्रांच ऑफ मेडिसिन कहते हैं और बायोलॉजिकल कंसर्न स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन, यानी फार्माकोलॉजी का ताल्लुक किसके साथ है? बायोलॉजिकल कंसर्न और स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन के साथ। थर्ड डेफिनेशन है फार्माकोलॉजी की, इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस दैट इंटरेक्ट विद लिविंग सिस्टम थ्रू द केमिकल प्रोसेसेस, especially by binding to regulatory molecule and activating or inhibiting the normal body processes. तीसरी डेफिनेशन फार्माकोलॉजी की ये है कि फार्माकोलॉजी जो है डिफाइन द स्टडी ऑफ सब्सटेंस, इसके अंदर जो मेडिकल सब्सटेंस होता है, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, उसको हम दूसरे लफ्ज़ों में सब्सटेंस कह सकते हैं, उसकी स्टडी को हम फार्माकोलॉजी डिफाइन करती है। और फार्माकोलॉजी क्या करती है? इंटरेक्ट विद द लिविंग सिस्टम, जो लिविंग सिस्टम के साथ जो सब्सटेंस इंटरेक्ट होता है, जो मेडिसिन इंटरेक्ट होती है थ्रू केमिकल प्रोसेस के थ्रू, और बाइंडिंग रेगुलेटरी मॉलिक्यूल, यानी स्पेशल जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके साथ बाइंड करके जो ड्रग अपना इफेक्ट शो कराती है, उसकी स्टडी को, और एक्टिवेटिंग और इनहेबिटिंग द नॉर्मल बॉडी प्रोसेस, यानी किसी ख़ास रिसेप्टर के साथ अगर कोई सब्सटेंस या एक्टिव इंग्रेडिएंट इंटरेक्ट होकर उसकी एक्टिविटी को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, तो इसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? फार्माकोलॉजी कहेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे आसान डेफिनेशन ये सेकंड डेफिनेशन है कि ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड बायोलॉजिकल कंसर्न विद स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन के साथ स्टडी को कंसर्न विद स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। ठीक है, ये डेफिनेशन थी फार्माकोलॉजी की। आगे हम पढ़ेंगे ब्रांचेस फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस दो हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, यानी इसमें हम बॉडी की मूवमेंट देखेंगे ड्रग्स के साथ, कि ड्रग के साथ बॉडी क्या खिलवाड़ करती है। स्टडी द इफेक्ट ऑफ द बॉडी हैज़ ऑन अ ड्रग, यानी बॉडी के जो असर होता है ड्रग के ऊपर, वो हमने स्टडी करना होता है फार्माकोकाइनेटिक्स में। इस फार्माकोकाइनेटिक्स में शामिल होता है ADME। AD का मतलब है एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और ME का मतलब है मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। यानी फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, और दूसरे सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं व्हाट बॉडी डू विद ड्रग्स, जिस्म जो है ड्रग्स के साथ क्या करता है, किस तरह वो ड्रग को एब्जॉर्व करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरी बॉडी में, और मेटाबोलाइज करता है उसको लीवर, और एक्सक्रीट कैसे होता है वो रेक्टम के थ्रू। ये तमाम प्रोसेस जो हैं ड्रग्स के बॉडी के अंदर, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है फार्माकोडायनामिक्स। डायनामिक्स का उलट होता है फार्माकोकाइनेटिक्स का, स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी।
اس کا ڈرگز جو ہے جسم کے اوپر کیا اثرات چھوڑ جاتی ہے، یا اگر ہم کوئی ڈرگز لیتے ہیں جیسے آج کل جیسے ویکسین لے رہے ہیں کووڈ-19 کی، اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں، ان سائیڈ ایفیکٹ کو دوسرے لفظوں میں ہم کیا کہتے ہیں، فارموڈائنامکس، یعنی وٹ ڈرگ ایفیکٹ آن دی باڈی از کالڈ فارموڈائنامکس، اور ڈیل ود دی کیمیکل اینڈ بایولوجیکل ریسیپٹر، جو جسم کے اندر جو کیمیکل اور بایولوجیکل ریسیپٹر ہوتے ہیں اس کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اس کو ہم فارموڈائنامکس کہتے ہیں۔ سمپل الفاظ میں وٹ ڈرگ ڈو ود باڈی، ڈرگ جسم کے ساتھ کیا کرتی ہے اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، فارموڈائنامکس۔ سادہ الفاظ میں سائیڈ ایفیکٹ کو بھی فارموڈائنامکس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے پڑھیں گے روٹس آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن۔ روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن میں آ جاتا ہے ہمارے پاس پہلا جو روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن ہے، بیسیکلی جو ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے روٹ ہیں وہ 3 میجر روٹ ہیں۔ ہاؤ مینی روٹس؟ 3 میجر روٹ ہیں ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا روٹ ہے انٹیرل روٹ آف ایڈمنسٹریشن۔ انٹیرل میں آ جاتا ہے اورل، سب لنگول اور ریکٹل۔ اورل بائی ماؤتھ ہوتا ہے، اور سب لنگول زبان کے نیچے رکھ کے ہوتا ہے، اور ریکٹل جو ہوتا ہے یہ ہم ریکٹم اور ویجائنل روٹ کے ذریعے سے ہم دیتے ہیں۔ جو سیکنڈ روٹ ہوتا ہے پیرنٹل روٹ آف ایڈمنسٹریشن، پیرنٹل روٹ میں آ جاتا ہے آئی وی، آئی ایم اور سبکیوٹینیس روٹ آف ایڈمنسٹریشن۔ جو تھرڈ روٹ آف ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے اس میں انہیلیشن، انٹرانیزل اور ٹاپیکل ہوتا ہے۔ یہ ان تمام کو ہم ڈیٹیل میں باری باری ڈسکس کریں گے۔ تو آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ جو بھی روٹ آف ایڈمنسٹریشن ہمیں لینا ہوتا ہے، چاہے انٹیرل ہے، پیرنٹل ہے یا ادر ہے، یہ ان میں سے کوئی ایک ہم سلیکٹ کرتے ہیں، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے روٹ آف ایڈمنسٹریشن کس کے اوپر، پراپرٹیز آف ڈرگ کے اوپر، ڈرگ کی پراپرٹیز کے اوپر کہ ڈرگ کس طرح کی ہیں، واٹر ہیں یا لپڈ سولویبل ہیں یا آئونائزیشن ہے، یا دوسرا ہم دیکھتے ہیں تھراپیوٹک آبجیکٹیو، ہمارا مقصد کیا ہے ڈرگ ایڈمنسٹریشن کا، ہمیں ریپڈ آنسٹ آف ایکشن چاہیے یعنی جلدی ایکشن اثر چاہیے، یا لانگ ٹرم ایڈمنسٹریشن، یا لمبے عرصے تک ہم ڈرگ کو استعمال کر کے اس کا ایکشن لینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں پر انحصار ہے روٹ کا، پراپرٹیز آف ڈرگس کے اوپر اور تھراپیوٹک آبجیکٹیو کے اوپر انحصار کرتا ہے یہ تمام روٹس، یعنی ان میں سے کون سا روٹ ہم نے لینا ہوتا ہے یہ اس کا انحصار کرتا ہے کس کے اوپر، پراپرٹیز آف ڈرگ اور تھراپیوٹک آبجیکٹیوز کے اوپر۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے انٹیرل روٹ آف ایڈمنسٹریشن۔ انٹیرل ابھی جو پہلا روٹ آف ایڈمنسٹریشن ہے وہ انٹیرل ہے، اور انٹیرل روٹ آف ایڈمنسٹریشن کے اندر جو 3 چیزیں آتی تھیں وہ میں نے آپ کو بتائی تھیں، اورل آ جاتا ہے، سب لنگول آ جاتا ہے، اور ادر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انٹیرل کیا ہے، اٹ از سمپل اینڈ کامن مینس آف ایڈمنسٹریشن، یعنی یہ بالکل سادہ اور عام استعمال ہونے والا روٹ آف ایڈمنسٹریشن ہے انٹیرل روٹ کے اندر شامل ہے اورل، سب لنگول اور ریکٹل روٹ آف ایڈمنسٹریشن، ٹھیک ہے۔ اورل کی ڈیفائن اس طرح کیا گیا ہے، اورل کے آپ ایسے ڈیفینیشن پڑھ لیں، اورل سب سے عام روٹ ہے گیون بائی ماؤتھ، ڈرگ کو اگر ہم ماؤتھ کے ذریعے سے دیں گے، منہ کے ذریعے سے، تو وہ کیا کہے گا ہمارا اورل روٹ آف ایڈمنسٹریشن۔ اورل روٹ کے کچھ فائدے بھی ہیں، کچھ نقصانات بھی ہیں۔ اس کے جو ایڈوانٹیج ہیں ان میں آ جاتا ہے موسٹ کنوینئنٹ اینڈ ایکسیپٹیبل، یعنی یہ سب سے آسان اور ایکسیپٹیبل روٹ ہے اورل روٹ آف ایڈمنسٹریشن، یعنی اس کے بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے تمام اس روٹ کو استعمال کرنا بہتر سمجھتے ہیں۔ اور سیکنڈ اس کا فائدہ ہے یوز فار لوکل ایز ویل ایز سسٹمیٹک ایکشن آف ڈرگ، لوکل ایز سسٹمیٹک ایکشن آف ڈرگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تھرڈ اس کا فائدہ ہے ڈوزیج فارم ڈو ناٹ نیڈ اسٹیرائڈ ٹیکنیک آف ایڈمنسٹریشن، ڈوزیج فارم کے اندر ہم اسٹیرائڈ ٹیکنیک آف ایڈمنسٹریشن استعمال نہیں کرتے، یعنی پہلے ہی یہ ڈوز بن چکی ہوتی ہے اس کے اسٹیرلائز ہو کے، اس کے ایک ایک چیز ہو کے، لیکن جب ڈوز کمپلیشن ہم اس کو بناتے ہیں اورل فارم کی ڈوز کو، تو اس کو ہم دوبارہ اسٹیرلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس کے فائدے ہیں۔ ڈس ایڈوانٹیج ہیں ریٹ آف ایبزارپشن از ویریبل، اس کا
ایبزورپشن کا ریٹ جو ہے اورل ایڈمنسٹریشن کا یہ ویریبل ہوتا ہے. ویریبل اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی اس کا اثر ایک دن میں آ جاتا ہے، کبھی 2 دن میں آ جاتا ہے، کبھی ہفتوں میں آتا ہے، کبھی مہینے بعد آتا ہے. یعنی ایبزورپشنس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ دیر سے یا ویریبل طریقے سے آتا ہے. ڈس ایڈوانٹیج دوسرا اس کا یہ ہے ایریٹیشن اینڈ آف میوکس سرفیس کا نکل. میوکسل سرفیس کی جو ایریٹیشن ہوتا ہے یعنی منہ کے اوپر ایریٹیشن ہو سکتی ہے. اور روٹ کے اندر جو لاسٹ چیز رہ گئی تھی وہ تھی فرسٹ پاس میٹابولزم جو ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے. سیکنڈ روٹ آف ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہے ہمارے پاس سب لنگول روٹ. سب لنگول روٹ سیکنڈ ٹائپ ہے انٹیرل روٹ آف ایڈمنسٹریشن کی. انٹیرل روٹ آف ایڈمنسٹریشن ہم پڑھ رہے ہیں تو انٹیرل کا پہلا جو ہم نے پڑھا ہے وہ اورل تھا، دوسرا ہے سب لنگول. سب لنگول کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان کے نیچے، یعنی آپ جو ٹنگ ہوتی ہے باڈی کے اندر اس کے ذریعے سے اگر آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ آپ کا کیا کہلائے گا؟ سب لنگول روٹ آف ایکسپریشن. ڈرگز آر پلیسڈ انڈر دی ٹنگ ان دی اس کا سب لنگول یعنی زبان کے نیچے کسی بھی ڈرگ کو رکھنا ایز اے میڈیسن دوائی کے طور پر تو وہ کیا کہلائے گی؟ سب لنگول روٹ آف ایڈمنسٹریشن. سب لنگول روٹ آف ایڈمنسٹریشن کیا کرتا ہے؟ اٹ الاؤز اے ڈرگ ٹو ڈیفیوز انٹو کیپلری نیٹورک. جب ہم سب لنگول زبان کے نیچے سے کوئی ڈرگ لیتے ہیں تو وہ ڈرگ سیدھی کیپلری نیٹورک کا حصہ بن جاتی ہے، کیپلری نیٹورک کے اندر ڈیفیوز ہو جاتی ہے اور ٹو انٹر انٹو سسٹمیٹک سرکولیشن ڈائریکٹلی. ڈرگ جو ہے سسٹمیٹک سرکولیشن میں براہ راست چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. سب لنگول روٹس کے ہم نے پڑھا تھا ایڈوانٹیج ریپڈ ایبزورپشنس اینڈ افیکٹ ہوتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ریپڈ ایبزورپشن یعنی ڈرگ جو ہے جلدی ایبزورب ہوتی ہے، جلدی اثر دکھاتی ہے. اور مثال کے طور پر اینجیسٹ جو ہم لیتے ہیں انجائنا کی صورت میں، اینجیسٹ جو ہوتی ہے گلائسرائڈ ڈرگز ہوتی ہے جو جب انجائنا کی سچویشن ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم اینجیسٹ دیتے ہیں. اینجیسٹ جو ہے بائی سب لنگول روٹ دی جاتی ہے یعنی زبان کے نیچے رکھ کے اور اس کا فوراً ہی اثر ظاہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایک فائدہ یہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے اسپٹنگ آف ٹیبلٹ کین اسٹاپ ایفیکٹ. اگر ہم سب لنگول روٹ سے جو ڈرگ لے رہے ہیں اس کو جب ہم تھوک دیتے ہیں، منہ سے نکال دیتے ہیں، تب اس کا اثر فوراً ہی رک جاتا ہے. اس کا یہ فائدہ ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے لو انسیڈنٹ آف انفیکشن. سب لنگول کے ذریعے سے انفیکشنز کا کوئی بھی انسیڈنٹ کا چانس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یعنی لو انسیڈنس آف انفیکشن ہوتا ہے، انفیکشن کے چانسز کم سے کم ہوتے ہیں. اور چوتھا جو فائدہ ہے اوائڈ ایف پی ایس فرسٹ پاس میٹابولزم. ایف پی ایس کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ پاس میٹابولزم، یعنی سب لنگول کے ذریعے سے جو ڈرگ دی جاتی ہے اس سے ہم فرسٹ پاس میٹابولزم سے بچ جاتے ہیں. فرسٹ پاس میٹابولزم ایسا طریقہ کار ہوتا ہے جس سے ڈرگ جو ہے سائٹ آف ایکشن تک پہنچتے پہنچتے اس کی کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے، اور کنسنٹریشن کم ہونے کی وجہ سے ڈرگ جو ہے زیادہ افیکٹو نہیں ہوتی. اور سب لنگول میں ڈرگ جو ہے زیادہ افیکٹو ہوتی ہے کیونکہ یہ فرسٹ پاس میٹابولزم سے اوائڈ کرتی ہے اور کمپلیٹ ڈرگ کی کنسنٹریشن جو ہے سائٹ آف ایکشن تک پہنچتی ہے. اور اس کے ڈس ایڈوانٹیج کیا ہیں؟ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہیں ڈسکمفرٹیبل فار فریکوینٹ یوز. اور ڈرگ جو ہے ڈسکمفرٹیبل ہوتی ہے بار بار استعمال کرنے سے. ایریٹیشن آف اورل اینڈ ایکسیسو سیلیویشن. اس کے اندر اورل اور ایکسیسو سیلیویشن ہو سکتی ہے ڈرگز کی. پہلا یعنی لوگ جو ہے اس کو زبان کے نیچے رکھنا، بار بار رکھنا، اس کو ڈسکمفرٹیبل یعنی غیر تسلی بخش سمجھتے ہیں، اور یہ اس کا ایک نقصان ہے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ منہ میں زبان کے نیچے اورل میوکوسا میں اس کی ایریٹیشن یعنی الرجی ہو سکتی ہے. سب لنگول کے
بعد आता है रेक्टल रूट ऑफ एडमिशन। रेक्टल रूट ऑफ एडमिशन तीसरी टाइप है इंटरनल रूट ऑफ एडमिशन की। इंटरनल रूट ऑफ एडमिशन का जो पहला हमने पढ़ा था वो ओरल था, और ओरल के बाद हमने पढ़ा है सबलिंगुअल, और सबलिंगुअल के बाद आ गया है रेक्टल। ठीक है, OSRF से कह सकते हैं तमाम जो है इंटरनल रूट ऑफ एडमिशन है। रेक्टल की डिफाइन इस तरह किया गया है, रेक्टल रूट ऑफ एडमिशन जो है यूज़ करता है रेक्टम एज अ रूट ऑफ एडमिशन, यानी इट यूजेस रेक्टम एज अ रूट ऑफ एडमिशन फॉर मेडिसिन, मेडिकेशंस एंड अदर फ्लूइड्स। यानी हम मेडिसिन को रेक्टम के ज़रिए से यानी रेक्टम क्या होता है ये आपको पता है, विजाइनल होती है और विजाइनल होती है और रेक्टम होता है। इसको हम इसके ज़रिए से अगर हम कोई मेडिसिन देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टम रूट ऑफ एडमिशन कहेंगे। और इसका क्या फ़ायदा होता है, विच आर एब्जॉर्ब बाई रेक्टम ब्लड वेसल। जब हम रेक्टम रूट ऑफ एडमिशन से ड्रग देंगे वो ब्लड वेसल जो होंगी रेक्टम के अंदर वो इसको ऑब्जॉर्व कर देंगी और उससे असर दिखाएंगी। मिसाल के तौर पर हम सपोजिटरी पेसरीज फॉर रेक्टल और विजाइनल के जरिए से जो देते हैं, ये हमारा जो थर्ड रूट ऑफ एडमिशन रहता है ये होता है। सपोजिटरीज हम कब देते हैं, कॉन्स्टिपेशन की सूरत में देते हैं, और इसका बेहतर जो रूट होता है सपोजिटरी का वो रेक्टम और विजाइनल होता है। रेक्टम रूट ऑफ एडमिशन के जो फ़ायदे हैं वो आप देखें। इसका पहला फ़ायदा ये है कि अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा फ़ायदा है कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अनकॉन्शियस पेशेंट, ये अनकॉन्शियस पेशेंट्स के देना इसका आसान होता है। ठीक है, यानी जो पेशेंट्स जो बेहोश होते हैं उसको हम रेक्टम रूट के ज़रिए से एडमिनिस्ट्रेट ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। जो तीसरा इसका फ़ायदा है प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन, प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन इससे अचीव किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डिसएडवांटेज आ जाते हैं। डिसएडवांटेज ये हैं रेक्टल रूट ऑफ एडमिशन के प्लेसमेंट टू हाई इनटू रेक्टम मे लीड टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर हम टू हाई यानी ज़्यादा आगे तक इसको ड्रग को दे दें रेक्टम रूट के अंदर तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अक्कर हो सकता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जब होगा तो ड्रग का कंसंट्रेशन कम हो सकती है और उसका असर कम हो सकता है। डायरिया सिचुएशन में रेक्टम रूट के जरिए से ड्रग का इफेक्ट कम हो सकता है या इसके एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये था आज का लेक्चर, और फ्यूचर के अंदर हम पढ़ेंगे पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, अदर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग ADM यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, यानी ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स की। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चंस हैं या आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।